भाग 2 अनुच्छेद 5 to 11 नागरिकता सिटीजनशिप। कोई भी देश अपने मूल निवासियों के कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहारी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, अर्थात हम केवल देश का नागरिक है, राज्य का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। इट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन यूके কনস্টিটিউশন। ভারত শুধুমাত্র নিজের দেশের নাগরিক, কোনো রাজ্যের নাগরিক নয়। প্রথমে জম্মু কাশ্মীর আলাদা পতাকা ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। নাগরিকতা पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। প্রথম নাগরিকতা সম্বন্ধিত ইনফরমেশন যেটা সেটা দিয়েছিল अरस्तु। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक की ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर था। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत में आने आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वो संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। পারমিট রুল লাগু 19 জুলাই 1948। এই সংবিধান তৈরি হওয়ার পরেও যদি আসে তবু তাকে নাগরিকতা দেওয়া হবে, কিন্তু তাকে 6 মাস ওয়েট করতে হবে, 6 मंथ লাগে। अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7 स्वतंत्रता की बाद भारत से पाकिस्तान चले गए इसे ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौटे और तो उन्हें नागरिकता दे दिया जाएगी। आए तो उन्हें नागरिकता दे दिया जाएगी। ভারতের স্বাধীনতার আগে যদি কেউ পাকিস্তান চলে যায় ভারত থেকে, তখন তারপরেও যদি সে ফিরে আসে তখন তাকে নাগরিকতা দেওয়া হবে। अनुच्छेद 8 विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने वाले करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगा। বিদেশে গেলে তার ভারতের নাগরিকতা সমাপ্ত হবে না। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगी। विदेशी नागरिकता यदि ना হয় তবে ভারতের নাগরিকতা শেষ। अनुच्छेद 10 भारतीय की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वो कोई देश বিরোধী কার্য नहीं करते। ভারতের নাগরিকতা অক্ষুণ্ণ থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে কোনো এমন কোনো কাজ করছে না যার জন্য ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং ভারতবর্ষের যাতে কোনো বিপদ না আসে সার্বভৌমত্ব ক্ষেত্রে। अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दे दिया गया। नागरिक সম্বন্ধিত কানুন আমাদের পার্লামেন্ট তৈরি করে, এর একমাত্র অধিকার দেওয়া হয়েছে আমাদের होम मिनिस्टर के गृह मंत्रालय। नागरिकता प्राप्त करने के विधियां नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। जन्म के आधार पर 1986 भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का नागरिकता दे दिया जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक है तो। एग्जाम्पल हम सभी, আমরা সবাই ভারতবর্ষে, আমাদের মা বাবা যেহেতু ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছে সেই কারণে আমরা জন্মসূত্রে ভারতবর্ষের नागरिक। এটা হচ্ছে 1986। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर 1992 भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक है तो। पिता माता দুজনকে নাগরিকতা হতে হবে তবেই পাওয়া যাবে। वंश के आधार पर 1992 विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक है। एग्जाम्पल शिखर धवन। এটা 1992 संशोधन। पंजीकरण, इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाती है। রাষ্ট্রমণ্ডল কমনওয়েলথ যে কান্ট্রি সেই সমস্ত দেশের নাগরিকতা দেওয়া যায়। যদি ভারতবর্ষে সে যদি কন্টিনিউয়াস 7 বছর ধরে থাকে তখন তাকে ভারতের নাগরিকত্বের জন্য তাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে। এটাকে বলা হয় পঞ্জীকরণ, মানে হচ্ছে সিটিজেনশিপ বাই রেজিস্ট্রেশন। देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन, वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी भी एक भाषा को जानता है। आर्टिकल আমাদের যে 22টা ন্যাশনাল 22টা যে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেই শিডিউলের ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী যে কোনো একটি ভাষা জানতে হবে। भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखती है, वैज्ञानिक या कला में निपुण है,
साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रह रहा है তখন তাকে सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन देওয়া হয়। अर्जित भूमि, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ की लोग को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ की निवासी को दे दिया गया नागरिकता। बांग्लादेश की परगना जिला की नागरिकता, বাংলাদেশের ছিল পরগনা জেলা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, এখন সেটা পশ্চিমবঙ্গে। সেই তাদেরকে যেভাবে নাগরিকতা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে অর্জিত ভূমি বা অ্যাকুয়ার টেরিটরি কে যে নাগরিকতা দেওয়া হয় সেই নিয়ম অনুসারে। সিকিমকে সেই অনুসারে দেওয়া হয়েছে 1975 খ্রিস্টাব্দে। সিকিম যখন ভারতবর্ষের একটা রাজ্য হিসাবে घोषणा হয়েছে তখন। एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडिया, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वो विदेश में 6 मंथ से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया है तो उसको এনআরআই कहलाता है। নন রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তখনই বলা হয় যদি সে বিদেশে গেছে এবং সে 6 মাসের বেশি সময় ধরে সে বাইরে আছে তখন। ওভারসিজ নাগরিকতা, ওসিআই, ওভারসিজ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है। इस नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति बिना वीजा में भारत आ सकता है। नोट, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वीजा, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति को अत्यावश्यक होती है, इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। पासपोर्ट, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, इसे पासपोर्ट कहती है। পাসপোর্ট হচ্ছে ভারতবর্ষের থেকে বাইরে যাওয়ার সময় ভারতবর্ষ থেকে যে পারমিশন নিতে হয় এটা পাসপোর্ট সাইন থাকে আমাদের রাষ্ট্রপতির। এই পাসপোর্ট যে নেওয়া হয় সেই পাসপোর্ট নেওয়া হয় সেই মানে ভারতবর্ষের নাগরিকরা ভারতবর্ষ থেকে যে বাইরে যাবে তার পারমিশন। আর ভিসা হচ্ছে যে দেশে যাবে সেই দেশের থেকে পারমিশন, সেটা হচ্ছে ভিসা। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह भारत की संसद द्वारा पार्लियामेंट द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1995 का नागरिकता कानून को संशोधित करके वो व्यवस्था किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई का भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक को भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 ईयर्स तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि का केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त की रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 की पाकिस्तान को 7 शरणार्थी को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम का लागू कर दिया गया। 20 ডিসেম্বর 2019 পাকিস্তানের 7জন শরণার্থী যারা ছিল যেগুলো হচ্ছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে এসছে, তারা যদি হিন্দু হয় মানে মুসলমান বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো যদি সম্প্রদায়ের হয় তখন তাকে নাগরিকতা দেওয়া হবে। সেখানে প্রথমে ছিল 11 বছর, নিয়ম ছিল 11 বছর ভারতবর্ষে থাকতে হবে, সেটা কমিয়ে 5 বছর পর্যন্ত করে দেওয়া হয়েছে। সেটা শুধুমাত্র লাগু হবে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত ধর্মীয় প্রতারণার শিকার যারা এসছে তারা অল্প সংখ্যক হিন্দু, বৌদ্ধ, সেই সমস্ত দেশে যারা অল্প সংখ্যক যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসি এবং খ্রিস্টান, তারা যদি 31 ডিসেম্বর 2014 আগে আসে তখন তাদের নাগরিকতা দেওয়া হবে। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसके भारतीय नागरिकों का नाम है वो असम की वास्तविक वैध नागरिक है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई थी। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, এটা প্রথম অসমে তৈরি হয়। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसके उन भारतीय नागरिकों का नाम है जो असम में वास्तविक বৈধ নাগরিক হয়। অসমে প্রথম শুরু করা হয়েছে এটা। এখনো পর্যন্ত অসমে যারা বৈধ নাগরিক তাদের রেজিস্ট্রেশন আছে এটাতে। এনআরসি, ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন, পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেটে এটা করে যাওয়ার প্ল্যান আছে। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। जो सभी लोग धार्मिक
यानी बल्कि धार्मिक प्रताड़ित ही नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 के पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दिया जाए। 2015 एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए दो लिस्ट है। दो लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका 4 मंथ का समय दिया जाएगा। आपका 4 मंथ के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 मंथ के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। এনপিআর ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার, এই যে দুটো লিস্ট আছে, যে লিস্টে 30 ডকুমেন্ট আছে তার মধ্যে অনেকগুলো ডকুমেন্ট আছে যেটা যে কোনো মানুষই প্রডিউস করতে পারবে। সেখানে আধার কার্ড থেকে শুরু করে ভোটার কার্ড থেকে শুরু করে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট, যে কোনো কিছু যদি একটা থাকে তখনই সে ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনের সে ভারতের নাগরিক হিসাবে গণ্য হবে। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, भारतीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधान के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना की सही आंकड़ा मिलेगा। এটা করে দেওয়া যাবে যদি আধার কার্ডটাকে যদি আপডেট করে দেওয়া হয়। আধার কার্ড যেখানে যে থাকবে সেখানে যদি আপডেট করে দেওয়া হয়, যেমন কেউ যদি চাকরি সূত্রে মুম্বাইয়ে থাকে, এবার সে যদি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন সে মুম্বাইয়ের আধার কার্ড, সে অ্যাড্রেসটা মুম্বাইয়ের করে নিতে পারবে। সেই অনুসারে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টারের দরকার নেই, কিন্তু যদি আনতে চায় কোনো সমস্যা নেই। भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 to 35 मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहता है क्योंकि यह जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहता है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। ইউএসএ সংবিধান থেকে ফান্ডামেন্টাল রাইট নেওয়া হয়েছে। আর যদি বলে সিটিজেনশিপ কোথাকার পার্লামেন্ট থেকে নেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে ইউকে বা ব্রিটেন থেকে। আর সিটিজেনশিপ সম্বন্ধিত যে কোনো আইন তারা পার্লামেন্টে তৈরি করতে পারবে। কে করবে? গৃহ মন্ত্রণালয়, মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স। অনুচ্ছেদ 12 মূল অধিকার কি পরিভাষা। অনুচ্ছেদ 12 আছে স্টেটের পরিভাষা, মানে রাজ্যের পরিভাষা, মানে রাজ্যকে এটা বলা হয়েছে যে মানুষের এই সমস্ত অধিকার আছে, সেই সমস্ত অধিকার তুমি কেড়ে নিতে পারবে না। অনুচ্ছেদ 12 বলা হচ্ছে সেটা, মানে স্টেটের যে পরিভাষা, যেমন একটা ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, সেটা হচ্ছে একটা স্টেট। একটা যদি স্কুল থাকে সেটা হচ্ছে একটা বোর্ড, সেটা হচ্ছে একটা স্টেট। যেমন ইলেকট্রিসিটি বোর্ড থেকে বলা হবে যে কেউ যদি ইলেকট্রিসিটি চুরি করে তখন তার জেল হবে, এই সম্বন্ধিত। স্টেটকে বলা হয়েছে যে এই সমস্ত হচ্ছে নাগরিকদের মূল अधिकार, একে ছিন্ন করা যাবে না। অনুচ্ছেদ 13 यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अल्पीकरण, যদি আমাদের মূল অধিকার এনজয় করার জন্য অন্য কারোর মূল অধিকার প্রভাবিত হয় তখন তাকে অল্পীকরণ করে দেওয়া হবে, কমিয়ে দেওয়া হবে। সমতা সমানতাকে অধিকার। অনুচ্ছেদ 14 to 18, অনুচ্ছেদ 14 to आर्टिकल 14 to 18 হচ্ছে राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 হচ্ছে विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 14 যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি বিফোর ল, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर ল, মানে আইনের সামনে সকলে সমান। সেটা সেটা হয়েছে ইউকে থেকে, ব্রিটেন থেকে আনা হয়েছে। আবার কানুনকে সমান সংরক্ষণ, সেটা হচ্ছে ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ ল, সেটা আনা হয়েছে আমেরিকা থেকে, আমেরিকা থেকে। আর্টিকেল 14 to 18 সেটা হচ্ছে সমানতা। আর আর্টিকেল 19 to 22 সেটা হচ্ছে স্বতন্ত্রতা। আর্টিকেল 23-24 সেটা হচ্ছে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, মানে এক্সপ্লয়টেশনের এগেনস্টে। ইকুয়ালিটি বিফোর ল সেটা হচ্ছে ইউকে, আর ইকুয়ালিটি প্রোটেকশন ল সেটা হচ্ছে ইউএসএ থেকে আনা হয়েছে। आर्टिकल 15 जाति धर्म
लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। এই যে পিছড়ে বর্গ যে আরক্ষণ সেটা হচ্ছে পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন, সেটা হয় তাদেরকে সমান লেভেলে আনার জন্য, রিপ্রেজেন্টেশন বাড়ানোর জন্য। অনুচ্ছেদ 17 সেটা হচ্ছে অস্পৃশ্যতা, সেটা হচ্ছে ছোঁয়াছুত থেকে অন্ত। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि इत्यादि रख सकता है। विदेशी उपाधि रखने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना पड़ता है। বর্ণ, জাতি, বংশ, সেক্স, বার্থ প্লেস ইত্যাদির আধারে কোনো ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না। আর সেক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার, রিজার্ভেশন ইজ এ পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন। আবার সেক্ষেত্রে বলা হয় যে যেগুলো হেভি কাজ, সেক্ষেত্রে আর্মি যেগুলো, সেক্ষেত্রে মহিলাদের নেওয়া যাবে না, সেটাও হচ্ছে একটা পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন। অনুচ্ছেদ 19 स्वतंत्रता के अधिकार, সেটা হচ্ছে 19 থেকে 22 स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने का, पुतला जलाने का, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने का स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भारत में किसी क्षेत्र में बसने का स्वतंत्रता, सामूहिक संपत्ति का अधिकार अब जहां मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। आर्टिकल 19 আন্ডারে 7টা অধিকার ছিল, 6টা ছিল, 7টা ছিল, সেটা কমিয়ে 6টা করে দেওয়া হয়েছে। 1 নম্বর হচ্ছে অভিব্যক্তিকে স্বতন্ত্রতা, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने का स्वतंत्रता, पुतला জ্বালানে का स्वतंत्रता। এখানে যে সম্পত্তির অধিকার ছিল, সম্পত্তির অধিকার আগে ছিল মূল অধিকার, এখন সেটা মূল অধিকার নেই, সেটা মূল অধিকারটা সরিয়ে, এটা 31-এও আছে, মূল অধিকারটা সরিয়ে এখন সেটাকে কানুনি অধিকার করে দেওয়া আছে, লিগ্যাল রাইট। মানে অন্য কেউ যদি তোমার সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয় তখন তুমি কোর্টে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে, কিন্তু গভর্নমেন্ট কোনো ডেভেলপমেন্ট বা উন্নতির জন্য তোমার নিজস্ব জায়গা নিতে পারে। संपत्ति के अधिकार को 44th अमेंडमेंट द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया। ব্যবসায় करने की स्वतंत्रता, এই 7টা ছিল, তার মধ্যে এখন 6টা আছে। এই শুধুমাত্র সম্পত্তির যে অধিকার সেটাকে এখন বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, সংশোধন 44। মোরারজি দেশাই এটা করেছে। মোরারজি দেশাই কিছু ভালো কাজ করেনি, তার মধ্যে এটা একমাত্র কাজ করে গেছে সে। আর আর্টিকেল যেটা 19 তাকে বলা হয় ব্যাকবোন অফ কনস্টিটিউশন, আর আর্টিকেল যেটা 32 তাকে বলা হয় কনস্টিটিউশনের আত্মা, আর প্রস্তাবনাকে বলা হয় কনস্টিটিউশনের আত্মা। কিন্তু আর্টিকেল যদি বলে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল 32, সেটা হচ্ছে कॉन्स्टिट्यूशनल आत्ता। अनुच्छेद 20 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दे दिया गया है। एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून के आधार पर दे दिया जाएगी, ना कि पहले या बाद का कानून के आधार पर। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण किया जाता है। नोट, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 সেটা হচ্ছে इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ऐसी को कारण अधिक धुआं, अच्छा এই কারণে বলছে অধিক ধোঁয়া देने वाले वाहन जो बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस চালান কাটती है। যেটা বেশি ধোঁয়া দেয় সেরকম যে সমস্ত গাড়ি আছে সে সমস্ত গাড়ি, এবং এটা একটা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে হেলমেট যদি কেউ না পরে গাড়ি চালায় তখন তাকে পুলিশ চালান কাটে। এটা হচ্ছে এই সংবিধানের নিয়ম অনুসারে आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। সেটা হচ্ছে রাইট টু প্রাইভেসি, এটা এখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মানে নিজস্ব যে সমস্ত প্রাইভেট, যে গোপনীয় তথ্য অন্য কেউ প্রকাশ করে দিতে পারবে না, এটা হচ্ছে নিজের प्राइवेसी अधिकार, সেটা হচ্ছে आर्टिकल 21। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। नोट, 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है। अतएव
इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहता है। अनुच्छेद 21A इसे 6 to 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86 संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 22 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। गिरफ्तारी में संरक्षण रक्षा करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कारण ওয়ারেন্ট बताना होता है। কারণ কি কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে সেটা বলতে হবে। 24 आवर के 24 घंटे ভেতরে তাকে আদালতে তাকে পেশ করতে হবে। 24 आवर के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इसे 24 आवर में যাতায়াত তথা অবকাশ का समय नहीं गिना जाता है। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে সেই যে জার্নি টাইমটা সেটা তাকে ক্যালকুলেট করা হয় না। তাকে 24 ঘন্টার মধ্যে আদালতে পেশ করতে হবে, কিন্তু ওই যে 24 ঘন্টা তার মধ্যে যাওয়া আসার যে টাইমটা সেটা ক্যালকুলেट হয় না। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद की वकील रखने का अधिकार है। निवारक विरोध अधिनियम প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন এটা হলো সাধারণ যে গ্রেপ্তার ছিল সেটা। প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন মানে কোনো কিছু খারাপ ঘটার আগে যে গ্রেপ্তারটা করা হয়, সে তখনও পর্যন্ত কোনো কিছু করেনি কিন্তু কিছু করতে পারে সেই ভেবে যে গ্রেপ্তারটা করা হয় তাকে বলা হয় প্রিভেন্টিভ ডিटेंशन। उसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसके उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकता है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलना नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल में भी हो सकता है। भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियमগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিবারক বিরোধ অধিনিয়ম 1950, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950। ये भारत का पहला निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। অত্যন্ত দুর্ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য এটাকে হাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্ব্যবহার নয়, মিসইউজ করার জন্য সেটা হাঁটিয়ে देওয়া হয়েছে। मिसा সেটা হচ্ছে मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे 1971 में लाया गया किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिस कारण 1978 में इसे भी समाप्त कर दिया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट সেটাও হাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা কানুন সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি एक्ट NSA, এটা হচ্ছে इसे 1980 में लाया गया है, अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस एनकाउंटर कर देती है। टाडा होচ্ছে टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, इसे 1985 में लाया गया। आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता था। दुरुपयोग होने के कारण 23 में 1995 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। टाडा होচ্ছে टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, इसे 1985 में लाया गया। आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता था। दुरुपयोग होने के कारण 23 में 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। पोटा होচ্ছে प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो कि आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 एंड 24। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी, बिना वेतन पर रोक लगाया गया किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। 24 आर्टिकल 24 এটা 14 হবে। 14 বছরের কম उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। এই যে আর্টিকেল 23 আর আর্টিকেল 24 এটা হচ্ছে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার। এই যে আর্টিকেল 23 সেটা যদি ন্যাশনাল এমার্জেন্সি হয় তো ন্যাশনাল এমার্জেন্সির সময় বলা আছে আর্টিকেল যে 23 সেই অনুসারে যে বলেছে যে বিনা বেতনে কাজ করানো যাবে না, সেই তখন কিন্তু বিনা বেতনে সরকার কাজ করাতে পারে। সরকার সেই সময়তে বিনা বেতনে কাজ করাতে পারে। আর্টিকেল যেটা 24 সেটা হচ্ছে 14 বছরের কম যে শিশু আছে তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না, তার মানে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ। সেই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার ফ্যাক্টরিতে যে সমস্ত মানে কার্পেটের ফ্যাক্টরিতে সব থেকে বেশি শিশু কাজ করে। মাইন্সে যেমন CH4 যদি বেরোয়, মিথেন যদি বেরোয় তখন মানুষের ক্ষতি হতে পারে, শিশুদের বেশি করে ক্ষতি হতে পারে, আগুন লেগে যেতে পারে। তখন সেই মুহূর্তে মাইন্সে রাখা যাবে না। ডেঞ্জারাস এবং রিস্কি ওয়ার্ক, ফায়ার ওয়ার্ক, যেটা পটকার যে কারখানা, তামিলনাড়ুতে একটা জায়গা আছে শিবকাশি জায়গাতে সব থেকে বেশি পরিমাণ শিশুকে কাজ করানো হয়। সেই সমস্ত জায়গাতে বেআইনিভাবে কাজ করানো হয়, সেই সমস্ত জায়গায় তাদেরকে কাজ করানো যাবে না। এটা সংবিধানের আর্টিকেল 24 বলা আছে। धर्मीय स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 to 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण
तलवार, मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिकी रखने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। আর্টিকেল যেটা 25 সেটা হচ্ছে পার্সোনাল ল, সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত। আর্টিকেল 26 যেটা সেটা হচ্ছে একটা সম্প্রদায়ের। আর্টিকেল 25 হচ্ছে পার্সোনাল। কীরকম? অন্তঃকরণ যেটা বলেছে, অন্তঃকরণ মানে হচ্ছে নিজস্ব কনসায়েন্স, মানে বিবেক বুদ্ধি। যদি আমি হিন্দু হই আর যদি মুসলমান ধর্ম যদি আমার ভালো ভালো লাগে, তো মুসলমান ধর্মের ট্রান্সফার না হয়ে এটা বলতে চাইছে যে মুসলমান ধর্ম মনে মনেই যেন সেটা পালন করি, সেটা হচ্ছে অন্তঃকরণ। সেকেন্ড হচ্ছে ধার্মিক কার্য, রীতি রেওয়াজ, এই সমস্ত ধার্মিক প্রচার, যেমন কৃপান, পাগড়ি, হিজাব। যেমন হিন্দুরা সিঁদুর রাখে, হিজাব রাখে মুসলমানরা, পাগড়ি রাখে শিখরা, কৃপানও রাখে শিখরা। মানে ধর্মাকরণের বিরুদ্ধে, ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে, কিন্তু অন্তঃকরণের পক্ষে, সেটা হচ্ছে আর্টিকেল 25। আর্টিকেল 26 বলছে ধার্মিক কার্যের প্রবোধন, যেমন মন্দির প্রতিষ্ঠা, সম্পত্তি, মন্দিরের যে সম্পত্তি, মন্দিরের যে ট্রাস্ট, সেটা হচ্ছে বৈধানিক, মানে বৈধ উপায়ে খরচা করার যে পদ্ধতি, খরচ মন্দিরের সম্পত্তি, সেই সমস্ত যে পদ্ধতি, সেটা আর্টিকেল 26-এ বলা আছে। সাময়িক ধার্মিক স্বতন্ত্রতা, সকলের যেমন মিছিল বা মুসলমানদের জুলুস, এই সমস্ত যে সমস্ত আছে সেই সমস্তগুলো, বা পূজা প্যান্ডেল যে সমস্ত লাগানো হয় বাইরে, সেটা হচ্ছে आर्टिकल 26 এর অনুসারে। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगता। आर्टिकल 28 सरकारी धन से चल रहे संस्थान पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। সরকারি টাকা যে সমস্ত স্কুল কলেজ বা যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে সেই সমস্ত জায়গায় ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না। আর্টিকেল রিমার্ক, সংস্কৃত এক ভাষা, সংস্কৃত হচ্ছে একটা ভাষা, হিন্দু ধর্ম নয়, আর না কি হিন্দু ধর্ম की धार्मिक शिक्षा इसी प्रकार उर्दू तथा আরবি এক ভাষা है, না কি ইসলাম ধর্ম কি শিক্ষা। অতএব সরকারি মাদ্রাসা, যেটা সরকারি মাদ্রাসা, সেটা অনুচ্ছেদ 28 এর উল্লঙ্ঘন করে না। মানে সরকারি মাদ্রাসা উর্দুতে পড়ানো হয়, তখন লোকেরা মনে করে যে সেখানে শুধুমাত্র মুসলমান ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু মুসলমান ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হয় না। সেখানে শুধুমাত্র উর্দু একটা ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়, পড়ানো হয়, যে সমস্ত পড়া হয় সেগুলোই পড়ানো হয়, কিন্তু কোনো ধর্মীয় শিক্ষা সেখানে দেওয়া হয় না। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29-30 অল্পসংখ্যকের যে রক্ষা, সে সংরক্ষণ, সেটা বলা হয়েছে অনুচ্ছেদ 29 और 30। অনুচ্ছেদ 29 বলা হয়েছে अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें अल्पसंख्यक की रक्षा है, और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसके भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संख्या में प्रवेश से नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 30 বলছে अल्पसंख्यक का शिक्षा संरक्षण, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकता है, सरकार उसे भी धन देगी। মানে সরকার যদি অল্পসংখ্যকরা চায় তারা নিজেদের স্কুল খুলতে পারে এবং সেই স্কুলে সরকার টাকা দেবে, পড়ানোর যে খরচা হবে সেটা দেবে। আর্টিকেল 29 বলছে যদি কোনো অল্পসংখ্যক যদি একটা মেজরিটি স্কুলে যদি যায়, তখন তাকে কোনোরকমভাবে তাকে সংরক্ষণ করা হবে, মানে কোনোরকমভাবে তাকে এরকম করা হবে না যে সে যেন ওখানে না যেতে পারে, এরকম করা হবে না, সেটা হচ্ছে आर्टिकल 29। आर्टिकल 31 इसमें पौतृक संपत्ति की चर्चा की गई थी, जो मूल अधिकार था, किंतु 44th अमेंडमेंट 1978 मोरारजी देसाई ने 44th संशोधन 1978 है 8 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। रिमार्क, अनुच्छेद 1906 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पौतृक संपत्ति की चर्चा है। এই যে আর্টিকেল 31 সেটাতে বলা হয়েছে পৈতৃক সম্পত্তি, আর আর্টিকেল 19 যে 6 নম্বর যে সম্পত্তি, সেটা হচ্ছে অর্জিত সম্পত্তি, মানে কারো কাছ থেকে কেনা, মানে নিজে কেনা সেরকম সম্পত্তি। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। মানে মূল অধিকার কো হামসে সরকার ইয়া জনতা কোই নেই ছিন सकता। মূল অধিকার যেটা, সেটা সরকার এবং জনতা কেউ সেটাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না, কিন্তু যে সমস্ত কানুনি অধিকার, সেই সমস্ত কানুনি অধিকার কোনো জনতা ছিনিয়ে নিতে পারবে না, কিন্তু সরকার সেটা ছিনতে পারবে, সেই কারণে সেটাকে কানুনি অধিকার নেওয়া হয়েছে। মানে সরকারি কাজে যদি তোমার সম্পত্তি যদি লাগে, তো সেই সম্পত্তি সরকার নেবে, কিন্তু তার সেই পরিমাণ টাকা সরকার দিয়ে দেবে। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट
याचिका, रीट और याचिका या समादेश জারি करती है। বন্দি প্রতি পরামর্শের उसका অধিকার, সেটা হচ্ছে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ। ফার্স্ট একটা বন্দি, বন্দি যেটা সেটা হচ্ছে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ। প্রতি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রতিষেধ, পরমেশ্বর হচ্ছে পরমাদেশ, উস্কা হচ্ছে উৎপ্রেষণ, অধিকার হচ্ছে অধিকার পৃচ্ছা। পাঁচ রকমের রিট। এটা হচ্ছে আর্টিকেল 32 এর অনুসারে 5টা রিটের কথা বলা হয়েছে। বন্দি প্রতি পরামর্শের উস্কা অধিকার, বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, হেভিয়াস কর্পাস, সেটা হচ্ছে সশরীরে হাজির করা। প্রতি হচ্ছে প্রতিষেধ মানে প্রহিবিশন মানে নিষেধ করা। পরমাদেশ সেটা হচ্ছে ম্যান্ডামাস মানে উই অর্ডার। উৎপ্রেষণ সার্টিওরারি, সার্টিওরারি মানে হচ্ছে বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া। অধিকার পৃচ্ছা সেটা হচ্ছে কো ওয়ারেন্টো মানে কোন অধিকারে। ফার্স্ট হচ্ছে বন্দি, বন্দি মানে হচ্ছে এটা যেটা বন্দি সেটা হচ্ছে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ। বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ বলা যাবে হেভিয়াস কর্পাস মানে সশরীরে হাজির করা। কেউ যদি একটা কাউকে ওয়ারেন্ট করে, তাকে যদি গ্রেপ্তার করে 24 ঘন্টার মধ্যে যদি আদালতে যদি তাকে পেশ না করে, তো আর্টিকেল 32 এর তহত সেটা সে যদি সুপ্রিম কোর্টে চলে যায় যে 24 ঘন্টা হওয়া সত্ত্বেও তাকে জেলে ভরে রাখা হয়েছে কিন্তু তাকে আদালতের সামনে পেশ করা হয়নি, তখন তাকে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ দেবে সুপ্রিম কোর্ট, এই নিয়ম জারি করবে সশরীরে হাজির করো। প্রতিষেধ হচ্ছে প্রহিবিশন নিষেধ করা, মানে যদি হায়ার কোর্ট যদি কোনো কারণে লোয়ার কোর্ট যদি নিজের এরিয়ার বাইরে গিয়ে কাজ করে, তখন এই প্রতিষেধ লাগানো হয়। প্রহিবিশনটা একদম শেষে যখন হায়ার কোর্ট মানে লোয়ার কোর্ট নিজের এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে পরে যখন কোনো ডিসিশন দিয়ে দেয়, সেই ডিসিশনটা যদি তার অধিকারে না থাকে এবং ভুল হয়, তখন হায়ার কোর্ট সেটাকে নিলম্বিত করে, সেটা হচ্ছে প্রতিষেধ। পরমাদেশ হচ্ছে উই অর্ডার ম্যান্ডামাস, কোনো সরকারি কর্মচারী যে কাজ করা দরকার সেই কাজ যদি সে না পালন করে, তখন পরমাদেশ সুপ্রিম কোর্ট থেকে দেওয়া হয় উই অর্ডার। উৎপ্রেষণ সার্টিওরারি হচ্ছে বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া, মানে নিম্ন আদালতের এখতিয়ারে না থাকা বিষয়ে যদি বিচার দেয়, তখন সেই সমস্ত বিষয়ে ঊর্ধ্বতন আদালত স্টে অর্ডার প্রদান করে, তখন তাকে বলে সার্টিওরারি হচ্ছে ফার্স্ট, আর শেষ যদি আদেশ দিয়ে দেয় তখন আর কিছু করার থাকে না, তখন সেটা হচ্ছে প্রতিষেধ। মানে তখন উচ্চতর যে আদালত, তখন যে নিম্নতর আদালতের যে আইন থাকে, যে রেজাল্ট থাকে, সেই রেজাল্টকে যখন সে বলে যে তো সে তখন সেটাকে নিষেধ করে, সেটা হচ্ছে প্রতিষেধ প্রহিবিশন। অধিকার পৃচ্ছা হচ্ছে কোন অধিকারে, মানে কোনো সরকারি অফিসে যদি কোনো মানুষ থাকে আর সে যে কাজটা করছে সেই কাজের জন্য যদি তাকে রাখা না হয়েছে তবুও সে সেই কাজটা করছে, তখন সেটা হচ্ছে অধিকার পিচ্ছা কো ওয়ারেন্টো। बंदी पृथकीकरण हेबियस कॉर्पस जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है, जो बंदी बनाने वाली अधिकार को ये आदेश देती है कि उसे 24 आवर के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे परमादेश मैंडामस। उसके अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उससे उससे ये रीट जारी किया जाता है उस पे ये रीट जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा को वारंटो, जब कोई व्यक्ति इस कार्य करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आती है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल 20 एंड 21 ऐसा अनुच्छेद है जिसे जिसे वर्जित नहीं किया जा सकता, সেই জন্য 2021কে সব থেকে শক্তিশালী মূল অধিকার বলা হয়। প্রতিষেধ প্রহিবিশন, जो ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब नीचे अदालत अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। আর সার্টিওরারি যেটা সেটা হচ্ছে যেটা उत्प्रेषण সেটা हচ্ছে जो भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है, जब भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। नोट হচ্ছে अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के संविधान की अम्मा कहता था, आत्मा कहता था। अनुच्छेद 32 के आर्टिकल 32 কে বলা হয় সংবিধানের আত্মা, আবার প্রস্তাবনাকে বলা হয় সংবিধানের আত্মা। সেটা যদি বলে প্রস্তাবনা, भाग मैंने पार्ट যদি বলে তখন সেটা হয়ে যাবে প্রস্তাবনা। किस भाग को संविधान को आत्मा कहते हैं সেরকম হয়ে যাবে প্রস্তাবনা। ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट पे भी जाया जा सकता है। আর্টিকেল হাইকোর্টও আইন করা যাবে, যদি তার বাড়ির সামনে হয় হাইকোর্টের থেকে তখন সে হাইকোর্টে যাবে, আবার যদি সুপ্রিম কোর্টের কাছে হয় তো সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে আর্টিকেল 32 এর জন্য 32 এর পারমিশন है। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित पर संसद सेना मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना की न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहता है।
सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA AFSPA है। AFSPA হচ্ছে আর্মড ফোর্স স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট, আর্মড ফোর্স স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট, AFSPA আর্মড ফোর্স স্পেশাল পাওয়ার एक्ट। और आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 बोलছে भाग 3 में दिया गया मूल अधिकार को लागू होने के विधि की चर्चा। মূল অধিকার এটা সংসদ কিভাবে আইন প্রেরণ করে পড়ে, এই ভাগ 3-এ যে সমস্ত আইন প্রণয়ন আছে সেই সমস্ত আইন প্রণয়নগুলো করবে, কিভাবে করবে, এবং সেটা যাতে মানুষের ভালোর জন্য হয়, যাতে মানে আগের কোনো মূল অধিকারকে যাতে সে প্রভাবিত না করে, বরং ভালোর জন্য হবে, খারাপের জন্য হবে না, এরকম। मूल अधिकार को 7 श्रेणी में बांटा गया किंतु वर्तमान में 6 श्रेणी है। समता का अधिकार সেটা হচ্ছে 14 থেকে 18, স্বতন্ত্রতা का अधिकार সেটা হচ্ছে 19 থেকে 22, শোষণকে বিরুদ্ধে অধিকার সেটা হচ্ছে 27 থেকে 24, এটা 23 থেকে 24 হবে, এটা হচ্ছে 23 থেকে 24। ধার্মিক স্বতন্ত্রতা के अधिकार সেটা হচ্ছে 25 থেকে 28, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি का अधिकार সেটা হচ্ছে 29 এবং 30, সম্পত্তি का अधिकार সেটা ছিল 31 এ, 31 এ হাঁটিয়ে দেওয়া আছে, এইটা পৈতৃক সম্পত্তি। আর আর্টিকেল 19 এ যেটা আছে সেটা হচ্ছে অর্জিত সম্পত্তি। সংবিধান उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 রিট যেটা। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25 to 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है क्योंकि इसके अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार को हनन हो जाता है। स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। এটা ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল স্টেট বলেছে, ডিপিএসপিতে রাখা হয়েছে। ভোট ডালনে का अधिकार, এটা ভোট হবে, ঠিক আছে। ভোট डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए রাষ্ট্রপতি নিলম্বিত कर सकती है কিন্তু 20 या 21 যেটা সেটাকে সে নিলম্বিত করতে পারবে না। मूल अधिकार का स्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार के रक्षक सुप्रीम कोर्ट 31 आर्टिकल नंबर एवं हाई कोर्ट 226 आर्टिकल से करता है। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার 14 যেটা 20, 21, 21-এর এ প্রাইভেসি, রাইট টু প্রাইভেসি, 23, 24 ধার্মিক যে অধিকার, 25 to 28 এই সমস্তগুলো হচ্ছে ভারত এবং বিদেশি দুজনেই পারবে। আর 15, 16, 19, 29 এবং 30 এইটা মনে রাখা দরকার। 15, 15, 16, তার মাঝখানে 19 আর 29 আর 30 এইগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র ভারতীয়কে মিলে, সেখানে বিদেশিদের দেওয়া হয়নি। ওকে, থ্যাংক ইউ।